Alam mo. Try nyo mga nakapak sa mid, try nyo. Okay, try nyo muna. Marami pang patay sa atin. Papasokin nyo, paunahin nyo pumasok. Revive mo ang namatay. Apak L. Wait lang, apak lang. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik MH. 4, 3, 2, 1, go. Habol nyo R2 ah. Pitik MH, habol na. Habol R2. Ay, L2, sorry. L2. Gago, ang dami na una. L2. Clash nyo. Sige, palag lang buhay ah. Balik L1, yung mga nabuhay, balik L1. Nakapal pa kayo. Balik L1. SP, mamatay kayo dyan. Apak R. SP na, apak R. Sige, apak R. Bilisan nyo gar. Sabay tayo. Tirahin nyo, mga lumalapit to. Dito ang pasok. Macro. Putang na, macro. TS Elite, PBL. Drop City agad. Roller, tutok R2 ah. Ito, abante kayo. Abante. Kita ba macro? Abante kayo guard. Ito kayo mag-bobs. Para makareact tayo. Wait lang, wala pang flashing. Eto, 8, 7. Palibutan nyo. 6, 5, 4, 3, 2, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Combo. Up. Sige, palag ng buhay. Linis pa. Meron pa. Linisin nyo, gar. Ubusin nyo. Pasok R mga namatay. Pasok R. Yung mga natira. Tapalagdan. Tutok R2. Tutok R2. Defiance gar. Tutok R2. Sige, palag lang ha. Palag lang buhay. Tutok R2. Okay, meron pa. Linis pa. Boost pa ha. Palag pa buhay. R2. Tutukan nyo R2. Okay, palag. Wala nang papasok. Palag na lang mga nabuhay. Mga namatay, apak mid. Bilisan nyo gar. Habol tayo. Classic sila. Apak mid. Up MH natin. Pamakro naman MH. 3, 2, 1, pasok. Okay, CS repeat. 3 second MH ha. 3, 2, 1. Pitik MH lahat. Tara R1 baba. Go na R1 baba. Okay, linisin nyo to. R1. Dali, clashing dito. Manipis na to ha. Linisin nyo to gar. Loob ng box. Angat lahat. Huwag kayo magpaiwan dyan. Mabubuntutan kayo dyan. R1. Meron pa. May pumasok pa. Ibang pa yan sa R1. Compress R1. R1 mo na lahat. So, image tayo ha. Burn image tayo ha. May namatay ba? 3, 2, 1. Pitik image. R2 nga tayo. Ikot nga tayo. Naku, bumaba na iba. Sige, R2. Baba, pa-laser. Roller, ready ba kasi? Laser. Laser lahat. Bilog, laser. Yeah, mid. Pa L1. Go L1. L1, gar, L1. Tutok L1. L1, 8 kayo. Akin. Palag lang buhay ah. Yung mga namatay, apak L. Sige, apak L. SP revive na apak L. Mamatay lang kayo. May image tayo. Apak L. Sige, pakapal mo na apak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, image lahat. 4, 3, 2, 1, habulin nyo nga. Team macro. Pa L2.
Hitable lahat yan ha. Sige, palagan nyo gar. Manipis lang yan, oh. Tulak nyo pa L2. Tulak nyo pa L2. Meron pa L1 ha, bagong pasok ha. Hitable na yung mga bagong pasok sa L1. Balikan nyo, balikan nyo. Yung mga buhay, balik L1. Balik L1. Linisin nyo to. Meron pa, bago akyat. Takusa. Palag na lang, wala mo nang papasok. Okay, palag lang buhay ha. L1 pa, L1. Bago akyat. Kaya, palag. O, pasok L. Makapal tayo ha. Pasok L. Busin nyo gar. Pasok L. Sipo, si ano, kumbo. Pasok L. CS repeat. Pabihin mo lang gar. Napalagdan. Okay, pasok L. Wala mo na mag-emit siya. Pasok L mo na lahat. Ito, hitable na mga takuso. Defiance. Galing mid. Sorry, di ko nakita. Sige, palag lang buhay. Wala nang papasok ka. Apak mid. S-revive. Apak mid. Reset tayo. Apak lang ha. Walang papasok ka. Apak lang. Lipat R. Please, lipat R. Lipat R. 3, 2, 1. Pasok R. 8, 7, 6, 5. Pitik MH. 4, 3. Tutok R2 ha. 3, 2, 1. Go R2. R2 lahat. R2 na. R2 manipis lang to ha. R2. Ano may sync-tiris pala sila. Okay, palag. R2. Linis pa. Balik R1 ha pag naubos ha. Pasok R mga namatay. Balik R1. Yung mga namatay, pasok R. Tapalagdan. Tingin nga mga. Okay, pasok R. Kapal muna tayo, pasok R. Up MH. Compress lang muna, wala pang crashing. Manipis lang tayo. 3, 2, 1, pitik nga MH. Mid baba. Go na, mid baba. Cambio, laser lahat. Makapal yan. Laser. Pa L2. Walang maiwan gar. Bilisan nyo gar. L2, angat L2. Pakapal L2 ha. 3, 2, 1. Push tayo L1. L1. Dito lang. Ayan nyo sila mag-clashing. Dito lang muna. Balik L2. Mabibili tayo. L2 lahat. L2 na ito, di ba yun? So, yung mga 5. L2 lahat. Pasok sa box. Tutukan nyo, L2 agdan, no? Pasok sa box. May ipit tayo. Pasok sa box. Eto na, galing L1. Tutok L1, gar. Sige, lamang tayo sa pwesto dyan, ha. Push L1. Bilisan nyo, gar. Push L1. Sige, malilikuran tayo, gagi. Push L1. Tutok L2 ha. Lahat ng mga nasa L1, tutok L2. Ayan dyan na sila ha. Nice one. Putang, lakas ni Lorcan. Okay, palag lang buhay, wala mo nang papasok. Nakarami pa kayo dun. Palag lang buhay, wala mo nang papasok. Mga namatay, apak R. May image tayo. Apak R. Lipat L, dali. Sasabayan natin to. 8 seconds ha, makinig kayo ha. 8 seconds ha. Apak lang muna. Sabay-sabay, apak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik MH. 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up. Gamit cancel ha, brawler ha. Sige, linisin nyo gar, tutok. Meron pang ano, L2 synchris. Tutukan nyo. L2 synchris. FS, paki BA. Galo kayo. FS. BA nyo. Balik L1. Meron pa tira-tira rito. Yung mga namatay, pasok L. Pasok L, dali. Bara tayo rito. Meron pang sync sa sa L2. Di pa pala naubos. Balik L1. Tapal tayo rito. Pasok L, yung mga namatay. Dali, recovery niya mga yan. Pasok L. Tapalagdan. Tapal lang muna ha. Tapal lang. Naipit na sila. Tapal lang.
Ready. Babayin natin na. 3, 2, 1, go. Babayin nyo na, Gar. Babayin nyo na. Sige, rambulan na kayo dyan. Yung mga namatay, apak mid. Palag lang buhay, ah. Apak mid yung mga namatay. Gagun, nilibig pa ako. Apak mid. Reset tayo, reset. Reset, apak mid, dali. SP revive. Apak mid. Apak mid. Sige, bangon. Apak mid. Angat. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Pasok mid. Macro, ah. 8, 7, 6, 5, 4. Pansinin nyo yan, ha, mga syncretes, ha. 3, 2, 1. Itabol na tayo, Gar. Tirahin nyo na yan, no. Nice one. Nagdan. Compress nga sa hagdan. Compress, dali. Papayamage ako. 3, 2, 1. Pitik image. Asan sila? L1 baba. Go na. L1 baba. Clashing dito. L1 baba. Wala mo na angat, ha. L1 baba lang muna. 3, 2, 1. Go. Angat L1. Angat lahat. Walang maiiwan. Angat. Bilisan nyo. Mabubuntutan kayo. Tapal kayo sa hagdan. Tapalan nyo hagdan. Defiance. Tapalan nyo hagdan. Tapalan nyo na. Umangat na, Gar. Umangat na. Tutukan nyo sa hagdan. Sige, palag lang buhay, ha. Wala mo na papasok. Status nyo dyan. Palag lang buhay. O, reset tayo. SP revive. Apak mid. Apak mid, Gar. Apak mid. Lipat R nga. Lipat R. 3, 2, 1. Pasok R. Hagdan agad, ah. Tingin macro. Dito kayo mag-box, eh. Pasok R. Nipis natin. Pasok R. Saan nyo, Gar? Ba't tayo mag-SP? Gaintayin nyo iba. Compress. Dali. 3, 2, 1. Pitik image. Mid baba. Clashing. Angat tayo sa mid, ha. 3, 2, 1. Go. Angat mid. Kanan kaliwa. Makapal. Angat mid. Sige, palagan nyo, Gar. Angat mid. Bago, naupos kayo. Sa hagdan. Sige, palag lang buhay. Apak mid mga namatay. May second image ba tayo? CD image. Sige, apak mid lang muna. Yung mga namatay, apak mid. Tangina, naupos sa may hagdan. Gar, huwag kayong masyado tumayo lang dyan sa may labas. Tirahin nyo din. Apak mid. Dali, apak mid. Yung mga nasa loob, labas na kayo dyan, dali. Klaseng ko yun sila SG, men. Sige, apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Macro. Dito kayo mag-box. Manti agad sa hagdan, Gar, para makatabay tayo. Tapal lang, ha. Compress party. 3, 2, 1. Pitik nga image. Dito lang muna. Wait lang. Tapal lang muna tayo. Makapal yan, Gar. Tapalan nyo. Huwag kayo magpasundot sa hagdan, Gar. Iyayan nyo sila unang gumalaw. Mahipit tayo, eh. Wait lang, ha. Tempo lang tayo. Tara, R1. Go, R1. R1, Gar, R1. Crashing to. Angat agad, ha. 3, 2, 1. Go, angat. Sa loob ng box. Laruin nyo sa loob ng box. Okay, linis. Loob ng box, makapal. Okay, linis pa. Tutok R2 iba, ha. Nameless, iba, no. May namatay. R1 lang muna lahat. Tutok R2, ha. Compress nga party. TK-mage. R2 tayo. 3, 2, 1. Go, R2. R2. 3 seconds. Babalik tayo R1, ha. 3, 2, 1. Balik R1. Itabol na to. R1. Go, R1. Tirahin nyo. Syncretes sa pakibayo. Loob ng box. Nameless na pala yan. Sorry. Tapal hagdan. Walang bababa. Dito lang muna. Wala pa yung SG. Tapal. Angat kayo. Pwede tayo. Malamang tayo sa pwestuhan dito. Tapal hagdan lahat. Tingin macro.
May namatay ba? Pasok lang ar yung mga namatay ha. Sige, tapal gar. Tumapal kayo gar. Mga archer, ayos ya. 3, 2, 1, go. Baba. Baba R1. Flashing to. May ipit si hindi ba yun? Ibabahin nyo hanggang pa-laser. Pa-laser bilog. Pa-L1 baba. L1 baba. Go L1 baba. L1 baba. Meron pa. Angat kayo lahat. Angat. L1 box. Loob ng box. Busin nyo to. Tutok L2 ha. Wala na muna mag L2. Tutok L2 lang. Tingin macro. Angat kayo lahat. Gar, L1 lahat. L1. L1. Mga namatay, pasok L. Pasok L yung mga namatay. Pasok L. Wait lang, recover din tayo. L1. Press party. Papayami siya oh. 3, 2, pitik image. Pitik lang muna image ha. Wala pa akong command. Tayo natin sila mag-clashing. Wait lang gar. Wala pang clashing. Ito, 8, 7. Tutukan nyo na. 6, 5, 4, 3, 2, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa loob ng box gar. Tutukan nyo sa loob ng box. Saan ba kayo nakatutok? Meron pa sa loob ng box ha. Loob ng box. O, SP revive. Andiyan na yung defiance. SP revive. Check tayo. Reset. Apak R. Yung mga na-DC, pakisali mo na gar. 3, 2, 1, pasok R. Abante agad. Abante. Dito kayo mag-box. Pabiel nga ako. Compress, dali. 3, 2, 1, MH. Mid baba. Go na mid baba. Angat tayo sa mid ha. Uy. Mid baba lang command. 3, 2, 1, go. Angat mid. Dali. Nasa dulo. Nasa portal. Hitabol lahat yan, gar. Sige, linisin nyo. Likod nyo. Kaangat lang. Likod. Palag lang buhay. Wala mo nang papasok. Likuran tayo. Sorry. Reset tayo. Apak L. May image tayo. Pamakro nga. Up image. Apak L. Dali. Sabay tayo. Apak L. L. Angat. Release push. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Swimming to 4. Pitik nga image. 3, 2, 1. Hitable tayo. Go na. L2. Swimming yan iba dyan oh. L2 gar. Sige, nakatunga nga. Manipis lang to. Kaya to ubusin gar. L2. Taka na tayo ubus. Nice one muli siya. Sige, L2 lahat. L2. Takusa pa. Galing L1. Tutukan nyo. Kunti lang gumuhit sa atin. Wala na mo lang papasok ha. O, SP revive. Puno ba guild boss? Manipis at... Hindi, manipis eh. Sali ako, nice. Sali daw oh. Saan ka ba sasali? Guild or Hindi, party? Rapor. Guild lang muna. Sali nyo sa guild men. 50 MP. Apak R. Sino yung invader niya? Apak R. Galaw yung inviter kung sino man inviter sa inyo. Apak R. 3, 2, 1. Pasok R. Clashing to ha. 8, 7, 6, 5. Tingin macro. Pitik nga image. Pitik image. Go tayo R2. Galaw R2 lahat. R2 nasa sulok ko. Dito lang. Ayan yun lang. Tingin likod iba ha. Likod. Sinkeris. Likod. Balik nga R1. Balik R1 lahat. Gawin marami na pitas. Okay, balik R1. Tapalagdan eh. Pasok sa box lahat. Okay, palagbuhay mga nasa box. May ipit tayo dun. Okay, palag lang buhay.
Revive na yung mga namatay. Wag na kayo mag-reso pag ano, punit tayo Salin nyo muna nagpe-press 1. Okay na, nasali na yung ano. Okay na, gusto na. Nasali. Thank you, thank you. Apak mid. Apak lang muna. 3, 2, 1, pasok mid. Abante agad, Gar. Yes, repeat baby. Huwag mo try na yun. Gusto tira pa sa atin eh. Compress party. Compress party. Nandiyan na sila. Compress party. Titik image. Tapal, tapal, tapal. Kanan kaliwa, tapal. Tapal. Babain, Gar. Angat sa mid, Gar. Maipit kayo dyan. Bahala kayo. Wala akong scout ha. Di pa, ayun nameless. Huwag nyo na tirahin, Gar. Manipis lang sila. Ayan na, tapal lang ha. Tapal lang ha. Wala akong bababa. Baka maipit kayo dyan. Okay, kalmahan lang. Kalma po, Totoy. Low image ha. Ticket party. Dali. Ticket party. Ticket party. 3, 2, 1. Pitik image. Go. L1 baba. L1 baba. Sige, L1 baba. 3, 2, 1. Go. Angat. 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 Angatin nyo. Angatin nyo. Angat lahat. Angat lahat. Baka may maiwan sa baba. Angat lahat. Pasok L yung mga namatay. Siguro mo na. May namatay ba? Press dali. Low image. Tapal tayo ah. 8, 7. Loob ng box ha. 6, 5, 4, 3, 2, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Cancel. May namatay. Reso pa tayo dali. Phoenix ato. Compress party dali. Image tayo. 8. Loob tan box. Loob ng box. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itable na. Itable na. Itable na. Loob ng box ka. Sige, palag lang buhay. Niipit tayo. Sige, palag lang buhay. Sa loob ng box, ang dami rito. Mga pulo, mga takuso. Wala mo lang papasok ha. O, SP revive. Apak mid. May image tayo. Pamakro image ka. Apak mid, dali. Clashing pata doon. CD, sige apak mid. Lipat R. Parang medyo malayo. 3, 2, 1, pasok R. Abante agad, Gar. Clashing sila sa PCS repeat. Baby. 3, 2, 1, pitik nga image. Mid baba ka agad ha. Pitik image, Gar. Pitik image, pitik image. Tara, mid baba. Isang clashing yan. Tutok L1, tutok L1 baba. L1, 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 Gar. Di maipit kayo ng takusa. Takusa nasa gitna, Gar. Di palagan nyo muna defiance, tapos tutok kayo mid. Sige, palag lang buhay ha. Yung mga namatay, apak mid. Sige, palag pa buhay. Apak mid mga namatay. SP revive na apak mid. Lipat L, dali, lipat L. Lipat L, lipat L. Lipat L, 3, 2, 1, pasok L. Yes, repeat baby L. Flashing pa ba din? Compress party. 3, 2, 1, pick nga image. Mid baba, habol tayo. Mid baba. R1 baba. Go R1 baba. 3, 2, 1, go. R1 na. Angat R1 na. Angat R1. Angat R1. Manipisto, manipisto. Loob ng box. Linisin nyo. R2 lahat. R2, R2, R2. Go R2. R2, R2. Wala. O, dito. R1 kalahati. R1 kalahati. May namatay ba? Compress low image tayo. R1 lahat. R1 lahat. Dito tayo mag-image. Pasok nga R1 mga namatay. 8,
7. Defiance ha, nasa loob ng ara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na to, Gar. Push nyo na sa loob ng R1 box. Hitable na to, Gar. Loob ng R1 box. R1 box, R1 box. Linisin nyo, linisin nyo. R1 box, Gar. Meron pa sa mga sulok-sulok. Meron pa sila tira. O, pasok ka rin mga namatay. Tutok arto yung iba. Tapal, tapal, takusa, tapal, tapalagdan. Tapalagdan, manipisto, tapalagdan. Yung may mga MH ha, 3, ready, 3, 2, 1, go. Babayin nyo R1 baba. May mga MH, R1 baba. Pag naubos nyo, balik kayo R ha. Meron sa ano, loob ng R-box. Oh. Pasok ka rin mga namatay. Okay, pasok R, pasok R. Recover tayo. Alam mo na mag-MH ha. Pasok R, pasok R. Okay, pasok R. CSP, 3BL. Compress party. 3, 2, 1, pitik MH. Pitik MH, pitik MH. Wait lang ha, wait lang. Wala pang clashing car. Okay, muna kayo magpakita. Pitik lang MH. Wait lang ha, silip lang ako. Tutok R to yung iba ha. Balik R. Ito pala. R2, tutok R2. Ito sa loob ng box oh. Tutok R2, defiance, R2. Tutukan nyo R2. R2 lahat, tutukan nyo R2. Gagawin ko tayo. Bubaba kasi ako. Apak L. Apak R, sorry. Apak R. May image tayo. Pamakro image car. Wala. Apak R. Palag tayo kahit walang image ha. Apak R. Bilis, angat, apak R. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image. 4, 3, 2, ready 1. Up. 2. Up, ubusin nyo, Gar. Mid baba, abulin nyo, mid baba. Angat sa mid. Okay, angat sa mid. Yung mga naiwan, mid. Tirahin name test gagi. O, tingin macro. Walang image yung mga iba. Okay, recover tayo rito. Mid muna. Huwag yung tirahin name test. Dapat kung nakita yung name test, huwag yung tirahin. Tapal. Ready. Tapal lang. Hayaan nyo lang. Compress party, dali. Compress party, pitik lang image ha. Hayaan nyo sila mag-clashing. Maipit kayo dyan ha, yung mga bumaba ha. Balik na kayo dito, maipit kayo dyan. Tingin likod ha, baka may pumasok. Wait lang, kalmahan nyo lang. Gar. Kalmahan nyo lang, maipit tayo pag bumaba tayo. Maipit yung dalawang gid sa labas kasi ayun sumali. Tapal, Gar. Compress party, kalate MH siya. Wait lang, Gar. Talo inip dito. Uy, ang kapal nyo na, siguro dyan na kami. Wait lang, Gar ha. Tapal lang ha. Huwag kayo magpasundot yung mga nasa sagdan. Huwag kayo masyado magpasundot, Gar. Wait lang. Ayan nyo sila mag-clashing. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Baba. R1 na. Go na R1. R1 baba. Tutukan nyo ng mga defiance ha. Bumaba na. R1, clashing R1. Ubus pa rin tayo doon. Palag lang buhay. Sige, palag lang buhay. Yung mga namatay, apak R. Revive na yung mga namatay. SP revive, reset tayo. SP revive. Apak L. Takusa tayo. Apak L. Up image natin. Apak L, bilis. Apak L. 3, 2, 1, pasok.
8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, Gar, pa L2. Ang dami pa sila napitas. Sige, ubusin nyo, Gar. Ubus din ata tayo, ah. Ibang buhay sa ano, sa bangko. Sige, palag lang buhay, wala man nang papasok. Mabilis ata, ano ko, 8 seconds ko, ah. O, SP revive na. Hapak R. SP revive na, hapak R. May image tayo. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R, pasok R. R, yung mga ayaw mag-SP dito sa R. Libak sa'yo. Sige, pakapal mo na. Pabay po. Huwag nyo nang tirahin, Gar, yung nameless, para mag-enjoy din sila. Compress party, dali. 3, 2, 1, image lahat. Sige, macro. Umauna. Macro. Baba tayo, mid baba. Saan to? L1 baba. Please, L1 baba. Asa L2 ah. 3, 2, 1, go. Angat. Angat na. Bumuka na. Angatin nyo na. Tangina. Na-filter tayo dun. Sakit nung Gar, ah. SP revive, bubble tayo. Magka-clashing to. Apak L. Palag to kahit walang image siya. Apak L, dali. Apak L. Apak L. Apak L. Dali, bilisan nyo, Gar. Apak L. Bilisan nyo. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5. May image. Pitik nyo image nyo, ah. 4, 3, 2, 1. Okay, hitable na lahat yan, Gar. Sa loob ng box, ha. 8, 7, 6. Hitable na sa loob ng box. Defiance. May mga defiance dito. Busin nyo nga to. Busin nyo. Ba't minipis yung party natin? Push. Sige, busin nyo. Lahat. May mga namatay, pasok L. Naluwa na. Apak L. Apak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, 1, itabol lahat yan, ha. May swimming dyan, go na pa L2, wag na kayong bumaba, Gar, L2 na, ito na, oh. L2, Gar, oh, L2. Sige, nakatingin ako sa L1, L2 lahat, L2. Synchronous, ha, galing L1, ha, L2 lahat. Tingin macro, L2. Ano namatay ba? Balik nga L1. Balik L1. Tapal L1. Okay, pasok L mga namatay. Tapal tayo rito, ah. Mapal kayo, Gar. Huwag kayo pumasok dyan sa loob. 8. Sa loob ng box, ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, combo, up, linis pa, tutok hagdan agad pag naubos, tutok L2, tutukan nyo L2, umikot pa sila, oh, tutok L2, tutukan nyo L2, Gar, okay, tutok L2, palag pa, makapal pa tayo, ha, tutok L2, wag nyo push sa L2, ha, tutukan nyo lang, hayaan nyo sila lumapit, eto, yung mga synchronous, oh, paki-BA, oh, synchronous sa loob ng box, sa likuran na tayo. Hindi natin nakita, pumasok na pala. Okay, palag lang buhay, wala mo nang papasok. Palag buhay, ah. Marami sila. O, SP revive. Apak R. SP revive, apak R. Angat, apak R, dali. Wait lang, hintayin natin yung iba para sabay-sabay tayo. Apak R. 3, 2, 1, pasok. Clashing to. Bilisan nyo, Gar. Clashing sila. Chest repeat agad. 3, 2, 1. Baba tayo, ha. Mid baba. Galaw na. Baka wala tayong abutan.
L1, L1. Ito na, mga kasalubong nyo na, Gar. L1, L1, L1. L1 baba, ah. Nasa laser iba. Sige pala, busin nyo, Gar. Busin nyo, busin nyo. Push nyo L1. Push nyo L1 baba. Push nyo L1 baba. Wala. Oh, angat tayo L, ah. Angat tayo, ah. 3, 2, 1, angat L. Angat L. Nandito tako sa Gar. L, 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 L. Angat L, angat L. Angat L, Gar. Angat L. Yung mga namatay, pasok L. Pasok L yung mga namatay. O, low damage na tayo. Up dito lang sa L. L lang, L lang. Huwag mo siyang lumiko. Pasok L yung mga namatay. Sige, L lang, L lang. Tutok L to iba, ah. Tapal tayo agdan. Sige, compress party lang. Compress party lang. Compress party, dali. Papa-emi siya, oh. 3, 2, 1, pitik lang emi siya. Ito, nasa loob ng box. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1. Up. 2, up. May second wave yan, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second wave. Loob ng L1 box. Hitable na lahat yan, Gar. Defiance pa. Umangat na sila. Tutukan nyo sa hagdan. Defiance sa hagdan, Gar. Bangong angat. Tutukan nyo. Palag lang buhay. Wala mo nang papasok. Palag lang buhay, ha. Okay, palag pa buhay. O, SP revive na. Mamamatay kayo. May image tayo. Apak nga L. Bukan nga natin linisin. Apak L, apak L. May image, Gar. Up image. Sige, apak L. Apak. Dili, angat, angat. Apak L. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7, 6, 5. Wait lang. Tubak na lang. Compress, dali. 3, 2, 1. Pitik image. Mid baba. R1 baba. Angat R1, ha. Angat R1. Clashing to. Awatin nyo. R1, R1. Loob ng box. Itabol lahat to, Gar. R1 box, R1 box. Itabol lahat yan. Pumasok kayo sa box. Pumasok kayo sa box. Sige, busin nyo, busin nyo, busin nyo. Angat lahat. Walang may iwan. Tutok R2, ha. Tutok R2. Pasok R yung mga namatay. May namatay ba? Pasok R, dali. Low image tayo, ha. Compress, dali. Compress party. Low image. Pasok R, ha. Pasok R. 3, 2, 1. Pitik image. Image lahat. Tarapit pa ba? Wala pa akong pumandag, ah. L1 baba. Angat. Pa L2. Go L2. Tingin macro. Sabay-sabay tayo. L2. 3, 2, 1. Tara push tayo L2. Ito L1 kakapasok SG. Sige, L2 muna. L2 muna. Lilikuran tayo nito mga to, eh. L2 lahat. L2 muna. L2, L2, L2. Pasok na sa box. Tutok L1. Tutok L1. Ayan na. Takusa. Tutok L1. Mag-isto na kayo, ha. Okay. Yun, nakatingin ako sa likod. Likod, Defiance. Galing L2. Agdan, 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 agdan. Naipit tayo. Sige, palag lang buhay. Revive na yung mga namatay. Apak mid. Yung mga namatay, apak mid. SP revive na. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Abante agad. Abante, abante. Yes, yes, repeat. BPL. Abante, Gar. Tapal agad, tapal agad. Wait lang, ha. Compress party. 3, 2, 1. Image lahat. Go nga L1. L1 baba. Angat L, angat L. Tayo nyo nga ito mga to. Angat L, angat L, angat L. Angat L, yung ba't yung dami na iwan? L, 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 angat L. Yan ba yun, oh. Tapal, ha, tapalagdan. Tapalagdan, huwag nyo babain, tapal lang. Tapal lang. Maiipit yan. Okay, pasok L yung mga namatay. Tutok L to yung iba, ha. Tingin nga macro. Pasok L yung mga namatay. Balik na kayo, balik na kayo. Wala na kayong image, balik na.
L1 lahat, L1, L1. Angat pa ba tayo? Compress party. 3, 2, 1, image lahat. Loob ng box ha. 8, 7, 6. Pasok lahat. 5, 4, 3, 2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Brawler. Cancel gar. Cancelin nyo gar. Loob ng box. Loob ng box. May bumaba ba? Gago, naubos tayo dun. Naubos kayo yung Takosa. SP revive. Apak R. Apak R. Apak R lang muna. Sige, angat, angat. May image tayo. Sasabay yata to ah. Apak na lahat. 3, 2, 1, pasok. Nauna tayo ah. Yes, 3, 2, 1, image lahat. Eto, sa loob ng box. Huwag na kayong bumelo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, cancel, combo, up, tapalagdan, mangat na defiance, agdan, tapalan nyo gar. Okay, palaglang buhay, wala mo nang papasok ah. Palaglang buhay, makapal pa tayo. Ready ah, yung may mga image, babayin natin ah, 3, 2, 1, R1 baba, babayin nyo gar. Wala na. O, balik R. Meron pa rito, tira-tira oh. Pasok R yung mga namatay. Cheater, tirahin nyo nga gar. Pasok R yung mga namatay. Pasok R. Press party. 3, 2, 1, image nga lahat. Mid baba. Go na, mid baba. L1 baba. Ready, angat tayo. L1, angat L1. Tagos L2, clashing L2. Linisin nyo to. L2. O, pakapal L2. Stop lahat sa L2. L2 lahat. Reso patay. L2 lahat, gar. Compress, no image. L2 lahat. 3, 2, 1, pitik image. Tawid tayo R2 ha. Tawid R2. Angat R2. Sabay, pakapal mo na saglit. 3, 2, 1, tara push tayo R1. Meron, R1 baba. R1, go nga. Tapalan nyo. Huwag nyo na papestuhin. Sige, tapal. Naipit sila, tapal lang, wala mo nang bababa. Tapal lang, mamamatay kayo sa baba. Tapalan nyo lang muna. 3, 2, 1, go. R1 baba. Sige, palag na natin to. R1 baba, ipalag nyo na gar. SP revive. Apak L. May image tayo, gar. Apak lang muna. Up image. Apak L, dali. Bilisan nyo, gar. Apak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, crashing to. 4, 3, 2, 1, pick nga image. Mid baba. Go na, mid baba. Sakto yan, hitable lahat yan. Mid baba. Angat sa mid. Mga bobo! Angat sa mid. Tirahin nyo to, ubusin nyo. O, mid lang muna lahat. Angat kayo dito. Bayan sa R1 na tapalagdan. Tumapal kayo, gar. Huwag nyo nang babain, gar. Masipitas kayo dyan. Tingin likod baka may pumasok. Mga bobo! Wait lang. Balik sa mid. Mga bobo! Balik kayo dito, gar. Maipit kayo dyan. Press
party ha. Ganun po. Mga bobo! Takosa. Compress nga, compress nga, compress, compress. Compress, dali. 3, 2, 1, pitik kayo mage. R1 baba. Angat. Pa-R2 tayo ha. R2 lahat. Baba. Pa-low plat nga. Pa-low plat. Low plat nga lahat. Low plat lahat, dali. Pakapal, low image tayo, mabibitin tayo. Papasok tayo MF ha. Compress, party dali. 3, 2, 1, pitik image. Pitik image, tara, tara, MF, MF, MF. MF guard, linisin nyo, kiloti. Okay, linisin nyo, linisin nyo. Bumutay pa ako. Pareso nga ako, sayang wala tayong OT. Pareso ako, guard, thank you. Tingin ako. Reso patay, reso patay. Compress. Up na image natin. 3, 2, 1, pitik nga image. R3 tayo. R3. Kaliwa. Dito na lang tayo. Hintayin na natin sila umangat. Balik kayo, ano, upper. Angat lahat. L3, L3. Wala tayong scouter. Sayang, wala tayong OT guard. Wala mag-ultimaw. Tara, L1, L1. Go L1. Wala nang OT, wala pang scouter. L1 lahat, L1. Go na, L1. Sakto, dito sila nag-clash. Go, L1 lahat. Itabol lahat to. Linisin nyo to. Oh, L1 lang lahat ha. Low image tayo. Compress party. 3, 2, 1. Pitik nga image. Tara mid baba. Ikat na lang natin ang ikat ng mga to. R1 baba. Angat R1 ha. Ready. 3, 2, 1. Go. Angat R1. Clashing na naman sila gar. Linisin nyo na naman. Okay, linisin nyo gar. Dito kayo makakarami. R2 lahat. Pa R2. Pa R2. Go. Pa R2. Habulin yung mga tira-tira rito. O, tingin macro. Macro. R2 lahat. May namatay ba? R2 lahat gar. Huwag na kayo magpaiwan. Low image ha. Tikit party. R2 lahat. R2 lahat. Press party. Dali. 3, 2, 1. Pitik kayo mage. R3 tayo. Basagin natin yan na una FS. Pakapal sa gold. Pakapal sa gold. Walang mauna uy. Dito muna. Una FS ha. Ready. 3, 2, 1. Go. Pasok. 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 Pasukin nyo. Basagin. Manipis lang pala ito. Putang na. Meron pa. Second wave. Galing labas. Tutok gate. Tutok gate. Tutok gate. Tutok gate. Sige. Reso patay. Tutok gate. Pasok kayo lahat. Pasok kayo lahat. Pasok kayo lahat. Ayan sila pumasok dito. Pasok kayo. Pumasok kayo. Low image ha. Ayan dyan defiance ha. Tutok gate. Tutok gate. Tutok gate car. Tutok gate. Reso patay. Reso patay. Reso patay. Reso patay. Tutok gate ha. Compress party. Nanipis na natin. Okay, reso patay. Reso patay. Reso nyo patay ha. FS galaw. Magnetic reso gar. Sige, pakapal mo na. Wait lang sa mga namatay. Okay, reso patay ha. Reso patay. Sino ka sa ako? Kick out. Okay, reso nyo muna yung mga namatay gar. Para mag-enjoy lahat. Yung mga namatay, apak nga kayong L. Apak nga kayong L. Dali, compress, compress, compress. Dali, kalasing sila. Compress. Yung mga natira dito. 3, 2, 1, pitik image. Pitik image. L3 tayo ha. Go na L3. Baba tayo pa L1. Yung mga namatay, apak kayo L. L1, ito, makakasalubong na natin gar. Sige, sige, maipit sila. Sige, busin nyo gar. Patang, inapatay ako. Sige, palaglang buhay ha. Tagos nyo na hanggang L1. Tagos nyo na hanggang L1. Salubungin nyo yung ano, mga kaibigan natin. Yung mga namatay, apak L.
Nasaan na kayo? Nasa L na kayo? L lahat. Baba na L. Clashing na dito, Gar, oh. Sige, palag lang buhay, ah. Sige, palagan nyo lang. Palag lang yung mga buhay. O, SP na. SP na, dali. Apak L. Set na tayo. SP muna kayo. Apak L. Sige na, SP na kayo. Apak L. Para sama-sama. Apak L. Bilis, angat. Apak L. Ready. 3, 2, 1, pasok. May image tayo. Yes, repeat, baby L. 3, 2, 1, go. Bitik MH. L2 talata. Go na L2. L2 Gar. Bisa nyo, kakalasin sila. Awatin nyo. Pa L3. L3 lahat. Angat sa gold. Pakapal sa gold, ah. Pakapal sa gold. Wait lang, sisilip lang ang MF. Babasagin natin to, ha. Una FS, ha. Ready. Compress sa akin. F. 3, 2, 1. Tara, pasok tayo, mga FS. Go na, pasok na. Basagin nyo, Gar. Hitable lahat yan, Gar. Nice one. Tutok gate agad, ha. Tutok gate. Sayang na talaga ito. Reso patay. Pasok kayo MF, Gar. Pasakop na lang natin sa pitaw. Patayin na lang natin. Okay. Huwag nyo natirahin yan, Gar, ha. Tapal. Pwestohan nyo nga kanang kaliwa. Huwag kayo masyadong bumaon, Gar. Dito kayo sa third tiles. Huwag kayo masyadong bumaon. Di kayo makaka-skill pag nakabaon kayo. Ayan na, Synchris. Ayan na, pumasok ng Defiance, Gar. Left side. Ang kapal, gagas. Tinutukan yung ano. Synchris. Revive na yung mga namatay, dali. SP. Habol tayo dyan. Kaklash ng ano yan, takos, ah. SP na, apak L. Sige na, apak L. SP na kayo. Apak L. May image tayo. Bilisan nyo, Gar. Habol tayo sa taas. Apak L. Bilisan nyo, Gar. 3, 2, 1. Pasok L. Sumabay, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Pitik image. 3, 2. Kalas. Tutok. Ready 1. Up. 2. Up. Okay, linisin nyo. 3. Up. Okay, palag lang buhay. Meron pa sa loob ng box, naubos tayo dun. O, isa pa. Apak L. Huwag na natin pangatin, Defiance. Apak L. May nakawati ba? Apak L. Revive na kayo, apak L. 3, 2, 1, pasok. Nandito pa rin. May sweeping dito, ah. May sweeping dito. Okay, may shot. Pamakro nga image, ah. 3, 2, 1, pitik image. Gunabol ninyo. L2. Diretso L3, ah. Huwag nyo tirahin nameless, ah. Eto, nakatunga nga, oh. Ready 1. Up. Ano lang gawin? Naluwa. Wait lang. Apak R. Apak mid. Sabayan na lang natin. Wala tayong image, ha. Palag to kahit walang image, ha. Apak mid. Apak mid. Iapak lang mid. Hindi pumasok. Sige, 3, 2, 1. Pasok mid. Compress party agad. Saan lumipat yung Phoenix? 3, 2, 1, pitik nga eh. Nasa L. Oh, L1 baba. Bago may nag-PU, L1 baba. Ready, ha? 3, 2, 1, angat nga L. Diretso na pa L2, Gar. Diretso pa L2. Gago, bumaba sila, umikot pa sila, oh. L2 lang muna. Dami na iwan. Pakapal tayo sa L2. L3, tara, L3. May image pa tayo, ha. L3. Angat sa gold. Dito tayo mag-image sa gold. Angat sa gold. Gold lang muna. Ipitin natin Defiance.
L gold lang, L gold lang. Sige, ipitin natin defense. Wala naman tayong OT. Laruin na lang natin. Tingin likod tapal lagdan. Compress nga party. Compress party, tali. Pitik image. Lipat tayo kabilang gold. Lipat kabilang gold. Ayaw papasukin yan. Ayos lang yan. Hindi man tayo sasakop eh. Hayaan nyo sila, ipitin natin sila. Compress. Huwag na kayo magpasundot, Gar. Asan sila? Lumipat din sila. Dito. Ayan na, nasa kabilang gold sila. Hayaan nyo sila pumasok. Pag pumasok sila, ipitin natin. Compress party, low MH, Gar. Compress party. Sa R. Pa R. Tapal tayo rito. Low flat. Compress party, dali. Compress party, walang MH. Compress party. Nasa low flat Please, man. pitik lang MH ha. Sige lang, hayaan lang natin sila. Diyan lang kayo sa gold ha. Yan na. Sige, hayaan nyo. Hindi na sila makaangat. May tropa tayo dun sa baba. Sundutin nyo lang. Yung Phoenix ha. Nandyan na yung Phoenix R. Balik kayo dito. R-gold. Tangina, nabubulol na ako. Tapal tayo dito. Nandito na yung 5. R-gold, Gar. R-gold. Ayun na, umangat na. Wait lang. Pitik lang Emi siya. Ikutan nga natin. Baba nga tayo dito pa R3. May Baba Phoenix. R3. Okay, pa-low plat. Wag. Balik. Gagawin, kinlash nyo na. Sige, palag na natin, Gar. Low plat. O, revive ka agad yung mga namatay. Sige, ang dami rin napitas sa kanya. Go. Nice one. Naubos niyo pa yun. Asan na sila? SP na. Dali. Andito na sila sa baba. SP revive. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. MH lahat. 4, 3, 2, 1. Hitable na lahat yan, Gar ha. Okay, palag na ba? Palagyan nyo na, Gar. Huwag nyo na pangatin yung mga yan. Okay, palag buhay. Ubusin nyo, Gar. Sige, meron pa. May galing baba. Galing hagdan. Tutukan nyo sa hagdan, Gar. Umikot oh. Nasa left side. Nice one. Ubus. O, labas tayo pag naubos ah. Labas. Sundan natin yung saan sila papasok. Asan sila pumasok? Nakita nyo ba? Pasok mid, dali. Pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Titik lang Emi siya. 3, 2, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Cancel, Gar. Gamit cancel. FPS, mambigay kayo ng archer. Mga FPS, mambigay kayo ng archer, Gar. Sige, palag pa buhay ha. Makapal pa tayo, Gar ha. Revive na yung mga namatay. Sige, palag lang mid. 1 minute wala na. Sa takusan na yan. Sige, unlimit. Dali. Bibilangan ko na lang. 8, 7. Pasok mid. 6, 5. May mga bagong pasok yan ha. Tutukan nyo lahat ng pula. Itaw nyo na lahat ng skills nyo, guys. O, revive. Dali. Apak mid. Isa na lang. Isang clash na lang. Dali. Magkaklashin sila doon. Apak mid. Wala lang nasunod. Wala, Royal Rumble dito. Putang ano. Thank you sa mga naglaro, Gar. Sayang wala tayong OT. Sa oras nyo FPS, Gar ha.
Nice game. Jeff, thank you. Nice game, nice game. Nice game mga kuya. Thank you sa pag-comment, boss.